भाई वी आर गुजरातीस, हम गाली नहीं देते। ये लीटी सब लीटी वेड़ा कर हल्या ये घेल फाड़्या કેટલી વાર લ્યા એ ચરકટ શાંતિભાઈ નો પકડ કર એ ઘેર અપાવો હું બધાને વાંચન જોવો કે આ જો હલકટે હલકઈઓમાંથી ઊંચા નહીં આવતા એ વેવલીના ઉપર આડ ઉપર ઉપર હું લેવા ગુડાયો તો ત્યો કોને કીધું તું ડાયલાલ થવાનું ये अक्कल मठा दरवाजो कौन बंद करसे तुम्हारा बापो आवशे बंद करवा ये जड़ भरत आ पोणी चो नाखा हले बोगा अले वायडी ना थयो अले आ छो बूठो माणस हले बूटी तारी घास चरवा जे हले अले आ डोडा फाड़े हूँ ताकी रह्यो एक धोल मारे ना तो 32 हाथे दाढ़े बार आई जशे अने डाचू फरी जशे ने अलग सुवर हारा तो हम गुजराती लोग गाली नहीं बोलते खबर पड़ी जय श्री कृष्ण ओ छो लीटी है